Wait lang. Basa mo na yan, Tol. Hindi. Ito kan to eh. Ah, Hindi. ayan. Yung, ano? Ito. Okay. Tingnan niyo yung mouse ko, ha? Ano to? Anong basa dito? Ah. Ah. Ito. Ah. Ito. Me. Me. Ame. 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 Means ulan. Ame. Abi. Ame. Okay? Ulan. Tsaka candy. Depende sa sentence ninyo, ha? Ito ang basa dito. Ah. Ito. Ri. Bindo. Ari. Ari. Langgam. Ari. Ito. Ito. Shi. Ishi. Bato. Ishi. Ishi. Ito, ano to? Na. Ta. Anata. Anata means ikaw. You. You. Anata wa genki. Anata wa you are. Okay? Anata wa you are. De. Kore wa ito. To. Ito. Ko. Itoko. Itoko. Pinsan. Itoko. Anata no itoko. Pinsan mo. Okay? Kore wa Kaa. Oka. Pagka oka, pag double yan, hahaba yan. Oka. Okasan. Okasan. Hahaba yan. No, baso. Hahaba yan. Hihilahin mo yung a. O. Kasan. Nanay. Okay, mother. Okasan. Mother. Magte-take note din kayo, ha. Magsusulat din kayo. Okasan. Kore wa? O. Oto. Magiging silent po yan, silent o. Hindi mo marinig yung o. Hindi mo sasabihin na oto-uto. 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 Para magiging W siya. Magiging W. Oto-uto. Oto-uto. Younger brother. So, yung nakakabata mong kapatid na lalaki. Oto-uto. Okay? This one? Otosan. Otosan, tatay. Otosan. Okasan, nanay. Otosan, tatay. Okay? Tandaan nyo, ha? Ano yung tatay? Utusan. O, ano yung nanay? Ukasan. Okasan. Ano yung ikaw? Anata. Anata. Ano yung ulan? Ami. Ame. Okay, ano yung pinsan? Pinsan. Itoko.
Itoko. Itoko. Itoko. Ano yung younger brother? Ototo. Ototo. Okay? Ototo. Okay, balikan ulit natin yan mamaya. Kailangan makabisado nyo yan, ha? O, ito yung next. Ano to? One. San. Haba uli yan. Onesan. Kung wala itong e na to, kung wala yan, magiging onesan. Onesan. Ito din, halimbawa, okasan. Pag walang a, pag wala itong a, magiging okasan. Pero balibasa, meron siyang a, okasan. Ngayon itong ototo, kung wala itong u, otosan. Otosan. Ngayon, palibasa, meron siyang u, otosan. San. Otosan. Haba siya. Okay? Otosan. Onesan is ate. Ate. Onesan. Ate. Onesa. So, pagka, kumbaga dito rin sa Pilipinas, ate, pwedeng umorder. Sa Japan, pwede Onesan. onesang. Okay, onesang. Ate, parang ganun din, okay? Onesang. Simasen. Excuse me, ate, parang ganun. Onesan. Ate. Itong next, ano to? Nisan. San. So, tumigas lang siya, no? Ito ay kuya. Onisan. Kuya. Onisan. Okay? Itong ate, onesan. Ate. Ang kuya, onisa. Onisa. Onisan. Hahaba siya kasi may i. Onisan. Oniisa. Hindi siya onisan, ha? Onisan. Okay, kuya. Unisa. Onisa. Then, ang ate is onesa. Then, next is obasan. Obasan. Okay? Obasan is tiya. Auntie. Tsahin mo, ha? Ubasang. Ibig sabihin, pwede mo ring tawagin sa ibang tao parang tita. So, middle age, mukha na siyang tita. Huwag mong tatawagin yung mga nasa 20s pa lang, magagalit sila, ha? Kasi onesang pa lang sila, huwag mong tatawagin ng ubasan. Okay? Ang ubasan is tita. Ito, ubasang. Lola. Obasang lola. Kaya huwag kayo magkakamali, ah. Obasan, mas bata. Obasan, lola. Yung ubasa, ma'am, is tall lang. Pag may in, yun yung matanda. Basan. Papahabain mo yung basang. Obasang. Lola. Ubasa. Obasang. Pag kayo obasang, walang mahaba, di ba? Obasan. Yun ang tita. Okay? Obasang. Yun ang lola. Obasang, yun ang tita. Okay? Then, ito naman is ojisan. Tito yan, tito. So, ang tita is obasan. Itong tito is ojisan. Ito, ojisan. Lolo to. Ahaba. Ojisan. Magkakaroon ng diin yan mahaba. Ojisan, lolo. Okay? So, ano yung ate? Odisan. Ang ate, ano yung ate? Unisa. Onesang ang ate. Onesan. Malambot siya, ha? Onesang. Hindi ni. Magiging kuya yung pag naging ginawa niyong ni. Onisan. Onesan. Onesan. Ang ate. Huwag yung tatawagin ng unisang ang babae doon na magagalit sa inyo. Kaya dapat onesan. Okay? Anong kuya? Unisa. Yun yung onisang. Okay? Unisa. Onisang. Onesa. Okay? Ni Onesa. tsaka ne, magkaiba yun, ha? Then, ano yung lola? Obasa. Ang lola. Ubasa. Ano yung lolo?
Odisan. Oji-san. Oji-san. Ano yung Oji-san. tito? Odesan. Ang tito, Oji-san. 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 Oji-san, hindi siya mahaba. Oji-san. Ang lolo, Oji-san. Ang tito, Oji-san. Oji-san, lolo. Oji-san. Tito lang yon. Okay, ano yung tita? Okasan. Ubasang. Ubasan. Oo, ubasang. Huwag niyo pahabain yung ba. Ubasang. Ubasang. Basan. Ubasang. Ano yung lola? Ubasan. Ubasan. Ubasang. Okay? Ubasang. Ano yung tawag ito? Ano yung ikaw? Ano sa Nihongo yung ikaw? Anata. Anata. Okay. Ano yung nanay? Mother? Okasan. Ubasang. Okay. Ano yung tatay? Ukis. Ubasan. Tatay. Otosan. Otosang. 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 Ha? Otosang. Next. Okay, natatana. Babasahin niyo yan, ha? Okay. Ano yan? A. I. I. U. U. I. I. E. O. Ka. Ka. Ke. Ki. Ki. Matigas yan, matigas. Ki. Ki. Ku. O. Ke. Ke. Ko. Sa. Sa. Si. Ki. Shi. Ki. Chu. She. Te. Chu. So. 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 Sa. Si. Su. Se. So. Ta. Ta. Ki. 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 Chi. Wala silang ti, ha? Chi. 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 C-H-I. Chi. Chu. Ku. Su. Che. Su yan. Su. Su. Wala pa, nasa tu pa lang tayo. Che. Te. Chu. To. To. Cho. Ta. Chi. Su. Te. To. Ta. Chi. Su. Te. To. Parewa? Na. Ni. Ni. Kore. Nu. Kore. Ne. Nu. Ay. Ha. Ha. Hi. 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 Hu. Hu. He. Hu. Ho. 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 Puro o dito, ah. Ito o. Ho. O, koso, tono, ho. Okay? Dito, iki, shi, chi, ni, hi. Eke, se, te, ne, he. Okay? Hai. Mi. 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 Mu. Me. Me. Mu. Mo. Ya. Yo. Yu. Yo. Yo. Ra. Ra. Re. Ri. 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 Ru. Ri. Ri. Ru. Ru. Ito ang re. Re. Ro. Okay. Sino to? Si Agustin. Anong name mo, Agustin Sang? Anong name mo? Ah?
Hajime Maste, J Mardi, Yoroshiku, Onegaishimasu. Ajema-sang ne. Hi, arigato, Jema-sang. Ano basa dito? Ri, Ri. Ito. Re, Re. Okay. Si Dendake. Projan-sang. Projan-sang. Hajime Master. Proslandes. Yoroshiku Usagi. Yoroshiku Onegaishimasu. onegaishimasu. Yoroshiku onegaishimasu. Yoroshiku onegaishimasu. Hi. Magano tayo jikosho kay tayo maya-maya, ah. The Projan-sang, kurenan desu ka? Me. Mi. Me. Kung ito me, ano to? Me. Ito, ano to? Me. Dalawa yung Me. me. Mi. Me. Ito, ano to? Me. Me. Ito, ano to? Me. Dalawa yung me. Mi, Mi, ito, mi. Me. Mi. Ito, Sorry, me. sorry. Me. Okay? Mi. Me. Me. Okay? Ito, ano to? He. Hi. Ito, ano to? He. He. Ito, ano to? Ni. 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 Ito, ano to? Ni. Ne. Ne. Ni. Okay? Then yung last na hiragana is wa, Wa. wo, Wa. Wo. un. Un. En. Un. Okay? Un. Un. Then, ito yung maliit na ya, yu, yo. Okay? Let's move forward. Kagi, kung na-take na natin ito noong nakaraan. Okay? Magda numbers tayo today, ha? Na-take natin ito noong isang araw. Sana nakabitsado yan. Yung pagkabilog, papi, pupe po. Pagka yung teng-teng, babi, bubebo. Okay? Saan na ba siya? Kachucho, nyanyunyo, natingan natin, miyamyumyo, riaryuryo, ja, biabyubyo. Ito, hiragana tayo. This is, ano to? Ki, Ra, Si. Ra pala, ra. parewa. Ano yan? Ba, Ba, Ga. Ga, Ba. Ayan, next, parewa. Na. 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 Parewa. Ha. Pero pagka-particle siya, nagiging wa. Ha, Ha, okay? Then, teka, ano natin yan, ay, pasa natin yan. Dakorewa, ano to? Ano yan? May teng-teng. Yung te, nagkaroon ng teng-teng, ano yan? De, De. de. Yung sa ti, yung ta, chi, tsu, te, to, magiging da, ji, ju, de, do. Magiging di siya. Yung kaki, ku, keko, pag nilagyan mo ng teng-teng, magiging ji, gagi, gu, gego. Okay? Next, magbibilang na tayo, ha? Ay, wala yung Jiko Shokay. Saan napunta yung Jiko Shokay ko? Wait lang, ha? Saan yung Jiko Shokay ko?
Wala ito. Ayun. Wait lang. Hindi ito to ah. Wait lang ah. Ay, bakit? Naka-update na ako ah. Wait lang ah. Saan na ba siya? Bilang muna tayo. Okay? Ano to? Ano yung one? Ichi. Ichi. Ne. Oh. Ni. 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 San. Si or yong. Si or yong. Pwedeng basahin niya. May tayo sa pwedeng basahin si. Pwede siyang basahin yong. Ro. Go. Go. Ichi ni san shi go. Go. Ichi ni san shi go. Roko. Roko. Roku. 7 is Nana. Nana. Chichi. Nana or shichi. Sa oras, alas 7, shichiji. Then, Ichi. hachi. Ang Hachi. ichi is 1. Okay? Ang 8 is hachi. Then, ang 9 is Kyo. 9 is Kyo. Q Kyo. or ku. Sometimes you read it ku. Then, pagka tense, do. Okay, do. Pag do is 10. Ngayon, ano yung to? Ne. Ni. 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 So, gagawin natin siyang 20, magiging ni, ju. Ni. Ju. Okay? Niju. Dalawa na Ni, kasi ju. ju yun eh, no? Ang 10 kasi is ju. Pag naging dalawa na yung 10, magiging 20 siya, magiging ni, ju. Ni. Okay? Medyo. Gets nyo? So kayo, kung marunong kayo magbilang ng 100, ng 1 to 10, pwede na kayo magbilang hanggang 1,000. Okay? Kahit 1 to 10 lang alam nyo, pwede na kayo magbilang hanggang 1,000. Okay? Ang 30, ano yung 30? Tatlong ju. Sanju. Sanju. Yes, 30 Sanju. is Sanju. Eh, yung apat na ju na 40. Si Ju. Yonjo. Yonju. Yonju. Ang Yonjo. shi, ginagamit lang ang shi sa Shigatsu. April. Shigatsu, April. Mamaya ko ano sana yung mga months, ha? O, yung 5 naman na tense, na 50. 5 ju. Gojo. Goju. Gojo. Goju. Okay? Eh, yung 6 na ju. Rokojo. Ryokuju. Rokuju. Rokuju. Very good. Rokuju. Then, ang 7 ju, 7 10, Nanajo. Nanaju. nanaju. Okay? Eh, yung 8 10, 80. Hachiju. Hachiju. Then, ang 9 na ju, 9 na tens, 90 is Kyuju. Kyuju. Okay? And then, pag nag-100 na siya, magiging hyaku. Hyaku. Hyaku-en. So, pag kinakailangan, marunong kayo ng numbers dahil pera bibilangin ninyo, ha? Baka hindi nyo alam ang ibabayad nyo pag hindi kayo marunong sa numbers. Okay? Hyaku. Yako. Then, yung 200, dalawang hyaku, magiging Niyaku. magiging Niyaku. niyaku. 200. Oo. Ano ngayon yung pagkatatlong yaku? 300. Ano yung tatlo? Sanyaku.
Sanbyaku. Sanbyaku. Magiging Sanbyaku. sanbyaku. Magiging B. Tandaan nyo, pagka gumagamit ng hahihuheho, may tendency yan na maging papi pupepo, babi bubebo. Magkakapatid yan. Okay? Haba pa. Haba pa. Hebepe, hibipi. So, sanbyaku, nihyaku, sanbyaku. O, ano naman yung apat na hyaku? Yunhaku. Yung hyaku. Yun na. Eh, yung 5 hyaku, 5 hundreds. Gobyaku. Goyaku. Goyaku. Okay? Ngayon, sa 600, magiging pya. Pyaku yan. Magiging pyaku pi. Okay? 6 na pyaku, magiging Riko pyaku. ro pyaku. Roko pyaku. Ro, hindi mo siya sabihin yung ku, hindi mo na sasali yung roku sa Ah. yung ku. Ro lang lalagay mo. Ro pyaku. Ro pyaku. Ro pyaku is 600. Ro Ro pyaku. pyaku. Ay, yung 700, Nanabyaku. nanayaku. Nanayaku. Sanbyaku. Ang byaku lang is yung 300 lang ha. Yung 300 lang. Tapos ang pyaku is 600 tsaka 800. Okay? So yung 700 is nanayaku. Ang 800 is magiging, hindi mo siya sabihin na hachi. Hachiyako. No. Ayak. Wala. Ayak. Parang yung roku, tanggalin mo yung ku, magiging ropyaku. Pagka sa Hachiya. hachi, magiging hapyaku. 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 Okay? Hapyaku. Double P, hapyaku. Okay? Then 900 is kyuhyaku. Then Yuyaku. Kyuhyaku. Okay? Pag 1,000 na, is magiging sen. 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 Ngayon, madali na pagka-sen na magiging 2 sen is nisen. 3 sen, sansen. Sansen. 4 na sen, Shisen. yongsen. Yung shi gagamitin lang yun sa months. Okay, sa April. Okay, Ah. yung la palagi. Yoji, then sa oras alas 4, yoji. Okay? So, sanseng. Eh, yung Sanseng. 4 na sen, 4,000 is yongsen. 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 O, 5,000. Gosen. 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 Eh, yung 6,000. Rokosen. 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 Eh, 7,000. Nanasen. 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 8,000. Hachisen. Hasen. Hassen. Magiging hassen. Hasen. Hasen. Double S. Hassen. Hasen. Hasen. Then, 9,000. Kyo. Kyosen. Yusen. Then, pag isang lapad, ito na tinatawag ilang isang lapad. Okay? Chiman. Ichimang. Man. Isang lapad. Chiman. Ichimang yen. Okay? Balikan natin ito sa tense. Ju. Okay? Ju, dagdagan mo ng isa, magiging 11. So, ano yung 11? Ju, ichi. Juichi. Dadagdagan mo kasi siya ng Ju, 1 eh. ichi. Magiging, oo, ju, ichi. Ano yun? 12. Juichi. Ni. Juni. 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 Diba mauna lagi yung 10? Juni. O ano yung 13? Jusan. Jusan. Okay. Ano yung 14? Joyonshi. Juyong. Juyong. Joyon. Ano yung 15? Jugo. 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 Ano yung 16? Juruko. Juroku. Okay. Ano yung 17? Junana. Junana. Yung 18? Juhachi. Juhachi. And 19? Yukyu. Yukyu. And then pag 20 na, Niju. Nijo. Niju. Okay, sa 21 naman tayo ngayon. Ano yung 21? Tanjo. Niju ichi. O, ano yung 22? Niju ni. Very good. Eh, yung 23? Nijusan. Nijusan. Okay, very good. Ay, 24? Nijuyon. Okay. Yun. 25? Nijugo. Nijogo. 26?
Nijoro. Nijoroko. Very good. 27. Nijunana. Nijunana. 28. Nijuhachi. 29. Nijukyo. Nijukyo. 30. Sanjo. Sanju. Very good. Sanjo. Okay, 31. Sanjochi. Saiichi. Very good. Sanjoichi. Sanjoichi. 32. Sai